Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan lanjutkan ya pelajaran kita masih pada kitab I'lamul Awwam. Pembahasan hari ini ya masih di halaman ke-6. Insyaallah kita akan masuk tentang amin ya. Amin yaitu tentang permasalahan pengecualian yang ada dalam Al-Qur'an. Kemarin sudah dibahas tentang basmalah, isti'adzah. Sekarang firman Allah yaitu sekarang perkataan atau kalimat amin insyaallah akan dibahas oleh Syekh. Kemudian ada pun grup membaca sekarang itu kelompok pertama insyaallah akan kami share di kolom chat insyaallah taala. Semoga Bapak, Ibu seluruhnya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara ini, pelajaran ini hingga akhir. Semoga Allah mudahkan dan semoga apa yang kita ambil hari ini bermanfaat ya, baik untuk kita pribadi ataupun orang lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian pula ya. Kita di sini juga akan membahas selanjutnya pembahasan tentang kaidah yaitu tanbihat muhimmat, yaitu poin-poin penting ya, peringatan-peringatan penting seputar tentang ilmu tajwid insyaallah taala. Bisa dilihat di halaman ya 5. Itu kaidah muhimmahnya sudah kita bahas, tinggal satu lagi tentang kalimat amin yang pada surah Al-Fatihah ya. Secara ringkas bahwasanya kalimat amin bukan termasuk dari Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ditulis dalam Al-Qur'an, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian barulah kita masuk pada tanbihat muhimmat, peringatan-peringatan penting ya, insyaallah taala. Syekh di antaranya ya, judul besarnya akan saya jelaskan sedikit. Peringatan yang pertama, tanbihul awal, yaitu mayoritas hukum tajwid selalu berhubungan dengan huruf-huruf sukun secara umum. Itu judul yang pertama. Mayoritas hukum tajwid selalu berhubungan dengan huruf-huruf sukun secara umum. Kemudian peringatan yang kedua yang perlu diperhatikan, tanda sukun dalam mushaf asy-syarif ya, sebab di sana ada yang mengatakan bulat kecil itu tanda sukun pula, tapi nanti akan jelas Syekh. Oleh karena itu persiapkan kitabnya, PDF-nya hadir di hadapan kita. Barakallahu fiik.
Ya, Syekh sudah bersama kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita sapa Syekh dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير، كيف أنتم؟ الحمد لله نحن الحمد لله. بعافية. الحمد لله. تسمعني جيدا؟ الحمد لله صوتكم مسموع كالشمس في السماء. الحمد لله، بارك الله فيك. نعم تفضل. ولا نطيل شيخنا ولشيخنا الفاضل الصديق حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. إن شاء الله على بركة الله نبدأ كما تعودنا بالقسم الأول، تصحيح التلاوة والتلقي إن شاء الله. تفضلوا مشكورين ومأجورين. ما زلنا في سورة الفاتحة شيخنا، أننا قد انتهينا من الجميع. كم شخصا قرأ تقريبا؟ نعم، أظن الكل إلا من أبى وغاب. نعم، يعني بقي عدد كيف كثير شيخنا؟ لم يقرأ الفاتحة. بقي عدد نعم كثير. موجود تقريبا. نعم تفضل، نعم. لا بأس. من لم يقرأ من لم يقرأ الفاتحة. Sekarang lam natadhakkar Syekhana, lam najma asma'ahum kullaha illa qalilan minkum. من نعرفه منهم نناديه، ومن يريد أن يقرأ ولم يقرأ قبل ذلك يكتب اسمه بسرعة يطلب القراءة. Jadi di sini ya, bagi siapa yang belum membaca surah Al-Fatihah, tidak seluruhnya, saya belum menulis nama-nama yang seluruhnya ya. Tapi di sini ada yang sudah saya tulis ya, yang saya ingat. Yang belum membaca surah Al-Fatihah bisa tuliskan di kolom chatnya agar hari ini ia dapat giliran untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau begitu kami persilahkan kepada Ibu Fathauli untuk membaca surah Al-Fatihah dahulu. Pada Ibu Fathauli Salfiani kami persilahkan. Terima kasih Pada Ibu Ustaz. Fathauli, ya, silahkan surah Al-Fatihah. Dari Auzubillah Ustaz. Ya, dari A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Widya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بارك الله فيكم. أحسنتم. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eka Nuraini untuk membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum Syekh Ustaz. وعليكم Waalaikumsalam السلام warahmatullahi ورحمة الله وبركاته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بارك الله Barakallahu fiik. فيكم. أحسنتم. Selanjutnya kepada Ibu Husna kami persilahkan. Ya, kalau begitu kepada Ibu Juwita Sari kami persilahkan. Atau kepada yang hadir di sini siapa yang belum membaca? Ibu Dina Lestari apakah sudah membaca? Sudah, Ustaz. Taufik, Bu. Pada Bapak Muhammad Soleh apakah sudah membaca? Muhammad Soleh, silahkan membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بارك الله فيك. Saya ingin bertanya sama yang hadir di sini dahulu ya, pada Bapak Sansan, apakah sudah membaca? Pada Pak Sansan, apakah sudah membaca surah Fatihah? Ya, kalau begitu insya Allah ya. Syekhana barakallahu fiik. Wa ana la adri bidhabti lakin ka'anna haula lam yujibu wa bihadha naqtadi anna amrahum. نبتدئ إن شاء الله مع المجموعة المقرر لها اليوم. نبتدئ معها من سورة البقرة. إذن هؤلاء سيقرأ سورة البقرة. نعم، نحن قسمنا مجموعات. لكل يوم المجموعة. اليوم للمجموعة الأولى. صحيح؟ صحيح. إذن يبدأون من سورة البقرة، كل واحد يقرأ 3 أسطر. ينظرون إلى الأسطر 3 أسطر. نبدأ مني أولا بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك، تفضل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك اترك الواو وأولئك هم المفلحون. تقريبا 5 آيات. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. ننتقل إلى التالي. تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك. لكن لا نريد أن نعيد، إن شاء الله نستمر، يعني كل واحد يقرأ الثلاثة التالية وهكذا نستمر بدون إعادة. بدون إعادة شيخنا؟ نعم بدون إعادة مستمرون. يعني التالي يقرأ إن الذين كفروا وهكذا، كل واحد 3 أسطر مستمرة بدون إعادة إن شاء الله. أقصد يعني لكل شخص يقرأ 3 أسطر. نعم يعني الشخص التالي سيقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم. إذا حتى انتهينا هكذا. بارك الله فيك. يعني متتالية. نعم. متتالية. نعم. آية بعد الآية. متتالية. 3 أسطر. نعم. ثم بعد 3 أسطر. نعم بدون تكرار. سنبين لهؤلاء أولا. بارك الله فيك. نعم. Jadi insya Allah selanjutnya ini akan dilanjutkan ya untuk Bapak Agus Umar yang setelah pada Al-Akh Rizky Abdullah tadi. Jadi dilanjutkan 3 baris. Untuk Bapak Agus Umar nanti dilanjutkan innalladzina kafaru. Kemudian Bapak selanjutnya lanjutkan bacaan yang dibaca Bapak Agus Umar tadi. Tapi barometernya 3 baris. Semoga dapat dimengerti. Kalau begitu kita mulai dengan Bapak Agus Umar dahulu untuk melanjutkan bacaan yang sudah dibacakan tadi sama Al-Akh Rizky Abdullah. Tafadhal. Ya, beliau tidak menyahut. Kalau begitu kita lewatkan selanjutnya kepada Bapak Ahmad Khairuddin, kami persilahkan untuk melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم فخم الراء جيدا. كفروا
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Barakallahu fiik. Ya, kami barakallahu fiik kepada Bapak Ahmad Khairuddin. Selanjutnya Tamam Syekhana, selesai Turso. Naam. Kemudian kepada Bapak Amrizal Yusuf kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Bapak Ahmad Khairuddin tadi. Bapak Khairuddin, Bapak Amrizal, maafkan saya Pak. Bapak Amrizal. Kalau begitu kita lewatkan selanjutnya kepada Bapak Dasril, kami persilahkan Pak. Semoga Allah memudahkan urusan para beliau. Ya, kalau begitu kita lanjutkan kepada Bapak Fajar Siddiq untuk melanjutkan bacaan Bapak Ahmad Khairuddin tadi. Insyaallah wujuh kamu nih Syekhana. Pada Bapak Fajar Siddiq, hadahumullah wa yassara nurahum wa yassarallahu nurahum. Kalau begitu kita lanjutkan kepada Bapak Ghufran, ghafarallahu lana. Pada Bapak Ghufran, Allah lana wa lakum. Selanjutnya kalau begitu kita berikan kepada Bapak Joni Ahmad Zulkifli. Silakan Pak. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم القاء هنا في أقل درجات التفخيم لأنها مكسورة. وباليوم الآخر نعم. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Barakallahu fiik Pak. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Joni. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Khuzaifah kami persilahkan. Pak Khuzaifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. في مثل مقامنا هذا لا تتكرر الاستعاذة. الاستعاذة لا تتكرر في مثل مقامنا هذا. فقراءتنا كقراءة رجل واحد. هل تسمعني؟ لا شيخنا ليس من دوره هذا. نعم. على كل حال الاستعاذة في مقامنا هذا للقارئ الأول فقط. أما الثاني والثالث والرابع وهكذا هم يكملون قراءة الأول، فقراءتنا جميعا كقراءة قارئ واحد لا تتكرر فيها الاستعاذة. Menjelaskan di sini bacaan kita sama layaknya satu orang, tidak hanya pengulangan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan saja ya. Kalau begitu
Kita lanjutkan kepada Bapak Anwar Rojali selanjutnya. Ya, kepada para bapak-bapak ini pada kelompok pertama, gilirannya nanti bakal balik lagi ya. Tunggu lagi gilirannya. Jadi kalau tidak baca hari ini ya, qadarullah ma syafa'al, nunggu giliran berikutnya. Kepada Bapak Anwar Rojali, kalau begitu semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Hafi Haryahi. Silahkan untuk melanjutkan bacaan Bapak sebelumnya. Allah yubarik fihim. Afwan Ustaz, ayat berapa? Sekarang fi qulubihim marad, Pak. Ayat 10 sampai 11. Pas 3 baris. Silakan, Pak. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Barakallahu fiik, Pak. Ucapkan jazakumullah khairan. Ini kepada Bapak siapa tadi namanya? Bapak Hafi. Bapak Hafi, jazakumullah khairan, Pak. Jazakumullah Kalau khairan. begitu kita lanjutkan kepada Bapak Maulana Siddiq untuk melanjutkan Bapak Hafi. Pak Maulana Siddiq. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Begitu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Suyatno untuk melanjutkan. Bapak Suyatno, silahkan Pak. Ya, baik. La tufsidu fil ardi qalu innama يبدأ لا تفسدوا muslihun. لا تبدأ لا تفسدوا ابدأ وإذا قيل لهم Baqilah. البداية تكون من بداية الآية Ya, afan. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون هم ولكن لا ترقيق اللام ليس بكان هم تفخيم دبيس هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik kepada Bapak Suyatno. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Pak Iyak, Pak. Selanjutnya kepada Bapak Kurni Wahyudi kami persilahkan, Pak. Lanjutkan. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Barakallahu fiik kepada Bapak Kurni Wahyudi. Mudah-mudahan Syekhana barakallahu fiikum. Alhamdulillah intahina minal majmu'atil ula. طيب الحمد لله شكر الله Wa ba'dhum ghabu. La'alla Allah yusahhil umurahum. يسر الله لنا ولهم. طيب Amin. إلى أن تجهز كتاب الشرح للعرض يستعدون إن شاء الله وأصلي حتى لا نقطع الشرح في الوسط. سأصلي الآن ثم نبدأ في الشرح. تمام؟ سنخبر أولا المرفوع الرئيس أول. بارك الله فيك. عن ما يتعلق بالتجهيز لأننا لم نستعد. بارك الله فيك. نخبر ماذا؟ نخبر أولا أنتم قلتم نجهز العرض
كلكم صح؟ نعم هم معهم الكتاب، ممكن خلاص أنا مع الكتاب وهم معهم الكتاب، لا بأس. إن كان نعم. لديكم عرض فلا، إن كان لديكم عرض على الشاشة لا بأس، وإن لم يكن فكل واحد معه النسخة أرسلناها نعم للجميع. صحيح. الحمد لله كلنا معنا النسخة. بارك الله فيك. نعم يستعدوا بالصفحة المكتوبة وإن شاء الله سأصلي وأعود إليكم. نعم. نعم. بارك السلام الله عليكم. فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh izin dahulu untuk melaksanakan sholat ya tempat beliau. Kalau gitu kita persiapkan ya, kata Syekh persiapkan untuk melanjutkan PDF-nya bisa dilihat di halaman 6 ya, halaman 6 PDF-nya pada perkataan beliau wa amma amin. Itu insya Allah akan kita jelaskan hari ini. Adapun akhir itu tergantung pada beliau. Mungkinan bisa jadi sampai tanbihus tsalis ya. Tanbihus tsalis itu berkaitan dengan peringatan yang ketiga tentang huruf-huruf yang ditulis dan tidak dibaca huruf. Barakallahu fiik. Bagaimana itu kita bisa katakan? Sebab dikarenakan dalamnya terdapat perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan amin. Oleh karena itu datanglah perintah amin, kalimat amin. نعم فهي لا تكتب في المصحف ولكن نقولها بألسنتنا ولا نكتبها بأقلامنا في المصحف. Amin itu sendiri ya, ia tidak tertulis sama sekali di dalam mushaf. Akan tapi kita diperintahkan untuk mengucapkannya ya, dengan lisan kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jikalau kalian mendengar seorang imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian, katakanlah oleh kalian amin. Barakallahu fiik. نعم وآمين من الأمور التي يحسدنا عليها اليهود. Ya, kemudian amin itu sendiri merupakan suatu perkataan yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. لأن ثوابها عظيم وهي عمل قليل ليس فيه تعب ولا مشقة. Kenapa demikian? Dikarenakan pahala orang yang mengatakan amin itu besar, sedangkan amalannya itu kecil ya, hanya mengucapkan amin. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, ya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ganjaran yang didapatkan oleh orang yang mengatakan amin dan aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat. Allah Syekhan. أما صدق الله العظيم فجملة معناها طيب معناها صحيح. Kemudian setelah kita mengenal tentang amin, sekarang masuk kata berikutnya, kalimat berikutnya itu sadaqallahul azim. Adapun sadaqallahul azim, maka ia adalah suatu kalimat atau suatu kata yang maknanya ya baik lagi benar. Tafadhal Syekhana. لكن لم يرد أمر بها في القرآن كما حدث مع الاستعاذة. Akan tapi tidak ada sama sekali ya perintah dalam Al-Qur'an ya, lain halnya dengan isti'adzah. Tafadhal Syekhana. ولم يرد أمر بها في السنة كما حدث مع آمين. Demikian pula ya, tidak ada pula perintah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan basmalah yang terdapat padanya perintah. آمين آمين ليس بسملة. Amin, amin ya. آمين من القرآن أما صدق الله العظيم ليس من القرآن. Kemudian amin ya, yang mana datang padanya perintah Rasulullah SAW. Adapun sadaqallahul azim tidak datang dari Al-Quran, tidak pula datang dari hadis Nabi Muhammad SAW. نعم ولذلك هي من باب الذكر المطلق
كمن يقول أستغفر الله أو كمن يقول سبحان الله مثلها صدق الله. Oleh karena itu, ya, perkataan Shadaqallahul Azim ini dikategorikan sebagai zikir yang sifatnya mutlak. Sama halnya seperti orang yang mengatakan Subhanallah, ya, atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Jadi itu posisi Shadaqallahul Azim. Tafadhol. ولذلك لا يقرأها الإمام في الصلاة. الإمام ينتهي من القراءة ثم يركع مباشرة، لا يقول صدق الله العظيم. Oleh karena itu, para imam-imam pun tidak pernah mengatakan atau mengucapkan Shadaqallahul Azim ketika mereka selesai membaca ayat, ya. Karena tidak ada perintah sama sekali baik dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. ولذلك لا يلتزم قراءتها في نهاية قراءة القرآن، بل ممكن أن نقول هذه الجملة في أي وقت في منتصف القراءة، بدون قراءة، خارج القراءة، أول القراءة، في أي وقت، وليس شرطا أن تكون في آخر القراءة بشكل مستمر. Oleh karena itu, janganlah seorang selalu membacanya setiap selesai dari membaca Al-Quran Al-Karim. Melainkan Shadaqallahul Azim ini boleh dikatakan baik itu di tengah-tengah, ya, ketika yang membaca Al-Quran, ataupun di akhir-akhir ketika yang membaca Al-Quran, karena pada akhirnya posisi kalimat Shadaqallahul Azim itu sama seperti zikir yang lain atau tasbih ataupun doa, ya, kapanpun bisa diucapkan, tidak mesti ketika selesai membaca Al-Quranul Karim saja. Ya, saya mewasiatkan agar tidak selalu membacanya. Barakallahu fiik. يمكنك أن تنتقل لعرض الصفحة التالية، الصفحة السابعة. Ya, bisa bagi apa di halaman 7 selanjutnya, ya, dibuka di halaman 7. Halaman 7. Halaman 7, tanbihat muhimmat kepada ibu. Ini, ya, bisa dibuka halaman 7. تفضل شيخنا. انتظار أعرض أم أقرأ من عندي؟ لا بأس. طيب. لأنه هو بالصورة شيخنا. تفضل. ليس PDF. أقرأ من عندي؟ نعم. تنبيهات مهمات تخصيص، صح؟ الصفحة التالية سأفتح لحظة. halaman 7. أنت تريد أن تفتح شيخنا؟ خلاص. الصفحة السابعة تنبيهات مهمة. التنبيه الأول، ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن معظم كثير من الأحكام التجويدية هي تخص وتتعلق بالحروف الساكنة عموما. يعني يجب على القارئ أن ينتبه إلى الحروف الساكنة، فأكثر الأحكام التجويدية في الحروف الساكنة. Kemudian, ya, tanbihatun muhimmah, yaitu yang berhubungan dengan peringatan-peringatan penting yang harus diperhatikan oleh pembaca. At-tanbihul awal, ya, peringatan yang pertama, saya mengatakan mayoritas hukum-hukum tajwid itu berhubungan dengan huruf-huruf sukun secara umum. Oleh sebab itu, hendaklah pembaca Al-Quran ataupun qari memperhatikan huruf-huruf yang sukun ketika membaca Al-Quran. Ya, karena situlah berhubungan hukum-hukum tajwid. Barakallahu fiikum. Tafadhal Syekhana. سواء أكان السكون أصليا فالحرف ساكن في كل حال في وصله وفي الوقف عليه، أو كان السكون بسبب الوقف فقط، سكون لأجل الوقف، المهم أنه يوجد سكون. Ya, sama saja, ya, sekalipun sukun tadi bawaan, ya, asal, ya, sama saja huruf sukun tadi, huruf yang berbaris sukun tadi sudah asalnya demikian, yaitu harokat sukun, baik ketika ia dibaca sambung ataupun ketika ia diwakafkan berhenti, atau sama saja sukun itu datang ketika ia dibaca wakaf, ya.
dibaca waqaf. Datang ketika dibaca waqaf. Barakallahu fikum. نعم. وإن شاء الله سندرس مثلا حروف الهمس حال كونها ساكنة. حروف القلقلة لا تحدث القلقلة إلا إذا كان الحرف ساكنا، وهكذا حروف المد تكون مدية إذا كانت ساكنة، وهكذا كما سنعرف فيما يأتي. Insya Allah akan dibahas oleh Syekh ya, sedikit demi sedikit yang berkaitan dengan misalnya huruf mas, huruf hamas ketika ya sakin, huruf qalqalah ketika ya sukun, huruf mad yaitu terjadi ketika ya sukun pula dan seterusnya. Itu yang pertama ya, peringatan yang pertama, mayoritas hukum tajwid berhubungan dengan huruf-huruf sukun secara umum. Itu yang perlu diingat ya, peringatan yang pertama. Tafadhol Syekhana. Syekhana barakallahu fiik. Assalamualaikum. Giniin dulu, giniin nah. Ayo nah, enggak? Salah. Ayo buka Tahu nih. ya, Tapi ayo nggak nampak dong nah ke sana nih. Salah. Mungkin beliau ya terputus. سمعنا شيخنا بارك الله. أكرر. نعم. نعم، أقول علامة السكون في الإملاء في قواعد الإملاء العادية في اللغة العربية تكون دائرة مستديرة، أما في المصحف فلا تستخدم هذه الدائرة للسكون. السكون في المصحف في القرآن الكريم يكون مثل نصف الحاء الصغيرة، رأس الحاء الصغيرة، كنصف دائرة وليست دائرة مستديرة. Kemudian ya, yang kedua ya, di antara peringatan-peringatan penting yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Qur'an yaitu alamatus sukun fil mushaf, itu tentang tanda sukun yang ada di dalam mushaf. Tanda sukun yang ada di dalam mushaf. Syekh mengatakan tanda sukun yang ada pada kitab secara umum ya, yaitu dalam Al-Quran, penulisannya bisa dilihat di situ ya, jazakallah khair pada majelis An-Najwa. Tuh dilihat di situ hak kecil. Itu yang ada di dalam Al-Quran, penulisan yang benarnya. Ya, baik ia ketika disambung maupun ketika berhenti. Ya. Adapun hak kecil ya, saya ulangi, separuh hak kecil itu yang ada dalam Al-Quran yang benar. Itu bukti tanda sukunnya. Ra'suha is-saghira, su artinya kepala, hak ya, hak saghira kecil. Ha ya, ha. Barakallahu fiik. Adapun seperti yang kalimah ya, yang bulat kecil bukan tanda sukun. Ya, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh. Tafadhol Syekh, barakallahu fiik. نعم. وهذه العلامة التي للسكون توضع على الساكن الأصلي فقط الذي يكون ساكنا في الوصل وفي الوقف. Tanda ya yang hak saghirah ya, tanda hak saghirah yang kecil itu diletakkan pada huruf yang bersukun. Baik ia ketika dibaca ya, disambung bacaannya ataupun ketika berhenti. Begitu tanda sukunnya ya, hak saghirah yaitu kepala hak kecil. Tafadhol Syekhana.
أما الذي يكون ساكنا في الوقف فقط هذا لا يوضع عليه علامة السكون لأنه في الأصل متحرك وأنت أردت الوقف فسكنت، هذا لا يوضع عليه علامة السكون. Kemudian, adapun huruf yang bersukun ketika wakaf saja, huruf yang bersukun ketika wakaf saja, maka ia tidak diletak tanda seperti itu, tanda hak kecil tadi ya, tidak diletak padanya, ya, maksudnya tanda sukunnya bukan seperti hak kecil itu, ada lagi, ya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekh. أما علامة السكون في الإملاء في اللغة العربية التي هي دائرة مستديرة كاملة، هذه في المصحف لها استخدام آخر. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun ya yang kalimat itu bisa dilihat situ amma hadil alama bulat kecil ya, itu tidak terdapat dalam mushaf. Adapun dalam mushaf ia dinamakan bukan tanda sukun ya. Terdapat dalam mushaf tapi ia bukan dinamakan dengan tanda sukun, melainkan ia dinamakan dengan sifrul mustadir ya. Sifr itu bulat, artinya al-mustadir itu meringkal, bulat yang melingkar, bulat kecil. Barakallahu fiik. وهذا ما جعلناه في التنبيه الثالث وهو دلالة على الحرف المحذوف، يعني هو محذوف من النطق لكنه في الكتابة مكتوب، فهو حرف يكتب لكن لا ينطق. Penjelasannya akan dijelaskan pada pembahasan tentang tanbihus tsalis. Tanbihus tsalis peringatan yang ketiga, yaitu ia masuk dalam kategori huruf yang ditulis tapi tidak dicatat oleh Syekh. Fadhal Syekhana. هذه العلامة تسمى الصفر المستدير، ومعناها أن الحرف لا ينطق أبدا لا في الوصل ولا في الوقف. Jadi tanda yang bulat kecil tadi itu yang terdapat dalam mushaf itu merupakan tanda yang ditulis dan tidak sama sekali, tidak akan pernah sama sekali diucapkan ya. Ia ditulis tapi tidak pernah diucapkan sama sekali, baik ketika dibaca sambung, ketika menyambungnya ataupun ketika berhenti. Ia tidak dibaca sama sekali. Itu tandanya ya, bulat kecil. مثل الألف بعد الواو في كلمة قالوا. قالوا في النطق آخرها واو، لكن في الكتابة يوجد بعد الواو ألف. هذا الألف يكتب في المصحف لكن لا ينطق، إذن يضعون عليه هذه العلامة الصفر المستدير، يعني اكتب هذا الحرف لكن لا تنطق به. Ini contohnya, saya memberikan contoh ya, seperti pada firman Allah yang dalam Al-Quran qalu amanu waji'a. Situ ada contoh waw di situ. Kalau kita mau melihat Al-Quran, situ ada tanda hak kecil tadi. Bukan hak kecil, maksudnya bulat kecil tadi. Yang itu menunjukkan ya, ia tidak dibaca sama sekali tapi ditulis ya. Ia tidak dibaca sama sekali tapi ditulis. Ya. Ia tidak dibaca sekalipun ketika menyambungnya ataupun sekalipun ketika berhenti. Tidak dibaca sama sekali, tapi ditulis ya tandanya tadi. Bisa dilihat dalam Al-Quran ya harokatnya. Di sini Syekh tidak ada memberikan harokat. Tafadhal Syekhana. وتوجد علامة ثانية تشبه الصفر المستدير لكنه ليس مستديرا جيدا. تجدون لو نظرتم اثنان، أما هذه العلامة تسمى الصفر المستطيل مثل البيضة. تعرف البيضة؟ البيضة ليست مستديرة جيدا. تعرف؟ نعرف. هي فيها طول بعض الشيء من جانبين. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua kata Syekh, di antara huruf-huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan, yaitu bisa dilihat situ nomor 2, ini 0 ya. Ini dinamakan dengan sifrul mustatil. As-sifru artinya bulat atau 0,
mustatil artinya panjang. Jadi nol yang panjang. Syekh memberikan contoh seperti telur, kata Syekh. Baydha, telur ya bisa diperumpamakan telur ya, bentuknya panjang dan bulat. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. واستفادوا من أنها غير متساوية أن الوصل حكمه لا يتساوى مع الوقف، فحكم الوصل مختلف عن حكم الوقف إذا وجدنا هذه العلامة. معناها أن الحرف لا ينطق في الوصل لكن ينطق في الوقف. إذا ينطق في الوقف لا ينطق في الوصل. نعم، واستخدموا العلامة غير متساوية لتدل على أنه لا يتساوى الحكم في الوصل مع الحكم في الوقف، وهذا من فقه العلماء. Yang mana artinya bahwasannya huruf ini ya ia dihapus ketika menyambung bacaan dan akan tetapi ia dibaca ketika waqaf. Saya ulangi, tanda ini menunjukkan ya hurufnya yang dihapus ketika menyambung, ketika disambung dihapus. Walakinna yantiqu waqfan faqat. Akan tapi ia diucapkan ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Contohkan oleh Syekh. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. مثل الألف في كلمة أنا، حينما نقف نقول ولا أنا يوجد ألف، لكن عند الوصل نقرأ ولا أنا عابد أنا بدون ألف. لو قرأ إنسان ولا أنا عابد خطأ، الألف لا ينطق. Saya memberikan contoh ya yang ada tanda bulat besar panjang ini pada surat Al-Kafirun. Bisa dilihat surat Al-Kafirun ayat 4. Saya mengatakan ketika seorang membacanya waqaf ya pada saat itu panjang. Adapun ketika membacanya dengan wasal menyambung bacaan tadi, ia tidak dibaca sama sekali melainkan dihapus. Wala ana abidun, tidak dibaca sama sekali. Tapi ketika waqaf ya ia dibaca. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. أما العلامة الثالثة فهي رأس صاد التي توضع فوق همزة الوصل. رأس صاد صغيرة، نصف صاد صغيرة توضع فوق ألف همزة الوصل، وهي تأخذ الحكم مثل السابق لكن بالعكس، يعني في الوصل لا تنطق وفي البدء تنطق. عندما نريد أن نبدأ مثلا كلمة وانظر، إن حذفنا الواو نبدأ انظر، أتينا بهمزة لم تكن موجودة، إذن فهمزة الوصل تكتب في المصحف ألف، لكن هذا الألف لا ينطق في الوصل، وإنما ينطق همزة في حالة البدء فقط، في حالة البداية. تمام؟ تمام. إذا قلنا والفتح لو أردنا أن نقرأ الفتح أو من الجنة لا يوجد همزة من الجنة، لكن لو بدأنا الجنة أتينا بهمزة. إذن فرأس الصاد الصغيرة معناها أن هذا الحرف هو همزة وصل، لا تنطق في الوصل ولكن تنطق في البدء فقط. اتضحت المسألة؟ نعم. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, alif hamzatul wasl. Ya, alif hamzatul wasl. Yang mana bentuknya itu wahyalat itu. Ya, ia tertulis seperti alif ya, yang di atasnya terdapat shad kecil. Kita lihat dalam Al-Qur'an itu, Syekh mencontohkan pada firman Allah wanzur atau pada firman Allah wal fath dan yang selanjutnya dan seterusnya. Apa artinya? Ya, kalau ada tanda seperti itu
ketika ia dibaca, ketika membacanya dengan menyambungnya, pada saat itu dihapus, tidak dianggap dia. Saya mencontohkan wanzur, ya, tidak dibaca, tapi dia ditulis. Kan itu judul besar yang kita pelajari sekarang. Huruf-huruf yang ditulis dan tidak dibaca. Nah, di antaranya itu alif hamzatul wasl. Ketika disambung, ia tidak dibaca. Adapun ketika berhenti, dimulai, ketika memulai bacaan, ia dibaca. Seperti saya mencontohkan. Wanzur, itu ketika menyambung, ia tidak dibaca. Adapun ketika mulai bacaan, dengan dihilangkan wa, pada saat itu dibaca alifnya, unzur. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم الآن انتهينا من التنبيه الثالث ومن الصفحة السابعة. ممكن أن نبدأ في الصفحة الثامنة أو لم يبقى وقت كثير ممكن أن نستقبل الأسئلة حتى نبدأ غدا إن شاء الله في التنبيه الرابع. Barakallahu fiik. Kalau begitu saya mengatakan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk di halaman 8, tepatnya hari Minggu, insya Allah Ta'ala, tentang tanbihur rabi, peringatan yang keempat yang harus diperhatikan oleh orang yang membaca Al-Quran. Ya. Adapun waktu yang tersisa akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan diajukan di kolom chat agar kami sampaikan kepada Syekh. Ya, barakallahu fikum. Ingin bertanya, Ustaz? Bertanya, Bu? Iya. Panjang pertanyaannya, Bu, ya? Nggak tahu ya. Silakan, Bu. Dengan Ibu siapa? Indria. Ibu Indria, tafadhali, Bu. Apa itu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi di amin. Amin itu kalau semisal ada seorang wanita yang kemudian mendengar imam membaca amin, ataupun juga di luar jamaah sholat, ketika seseorang membaca Al-Fatihah, apakah boleh kita yang mendengar itu mengucap amin, dan ketika kita mengucap amin, apakah juga mendapatkan fadilah dari sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW? Itu yang kedua. Usul aja Ustadz, kalau untuk penjelasan tajwidnya, kalau misalnya contoh-contoh yang disampaikan itu mudah-mudahan bisa disampaikan dari juz 30 sehingga kita bisa lebih mudah melacaknya. Itu aja. Syukran jazakumullah. Waalaikumsalam. Iya. Saya tanggap ya, Bu, pertanyaannya ingin saya ulangi. Ibu bertanya tentang bagaimana pahala, apakah pahalanya itu sama ketika kita mengucapkan amin walaupun di luar waktu sholat. Itu yang saya tanggap. Apakah benar, Bu? Iya, ketika Ya. seorang wanita misalnya mendengar amin dari suatu jamaah, itu bagaimana? Iya. Ya, Bu. Jazakillah khairan. Kalau begitu sampai Syekh barakallahu fikum wa ba'da salam as-sa'ilah taqul qalat su'aluhu in kana ar-rajul ajaba yakni yujib biqauli amin wa yaqul biqauli amin wa huwa laysa fi shalah lakin al-amin muta'alliq in kana fil majmu'ah hunaka man da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala wa qala amin thumma huwa yujib hal ajruhu kamithli man hal ajruhu kamithli qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ta'min man wafaqa ta'minu bi ta'mil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fahimta su'ali? Barakallahu fiik. Man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah من وافق تأمينه تأمين الملائكة هذا مقصود به في الصلاة أن الملائكة توافق الإمام فكونوا أنتم على قلب رجل واحد ولا تسبقوا الإمام ولا تتأخروا عنه واقرأوا معه آمين فتوافقون في هذه الحالة الإمام ومعكم الملائكة لكن عموما آمين مستحبة في كل حال وفي كل دعاء. Barakallahu fiik. Syekh menjawab pertanyaan Ibu Andrea tadi. Syekh mengatakan, ya, saya menjawab pertanyaan Ibu Andrea tadi, pahala yang didapatkan seorang yaitu diampuni dosa yang telah lalu
ya barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat tadi, itu khusus ketika sholat saja, ya, tidak lainnya dengan keadaan-keadaan yang lain tidak mendapatkan pahala ini. Sebab yang dikatakan Nabi itu ketika sholat, ya, ketika sholat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Pada hadis sebelumnya demikian dijelaskan. Jadi ketika sholat. Kemudian adapun masalah amin itu sendiri, Syekh mengatakan hukum mengucapkan amin itu sendiri mustahab, dianjurkan. Ya, ketika seorang berdoa kita ucapkan amin, tidak mengapa. Ya, kurang lebih begitu. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. وفضل الله واسع، يعني لا نضيق واسعا، فضل الله واسع. الملائكة يعني تقول لمن يدعو ولك بمثل، وتؤمن على دعاء الصالحين، ونحن إذا أمنا فضل الله واسع أن يتقبل منا وأن يعطينا الثواب الذي لا نعرفه يعني. Kemudian saya menambahkan ya sedikit faedah yang sangat bermanfaat tentunya. Ketahuilah jamaah dipanggil Abang. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, ya. Di antara yang lain juga jelaskan, tak kala ya seorang mendoakan saudaranya yang lain, para malaikat pun akan mengaminkan, ya. Dengan begitu ia pun akan mendapatkan pahala dari doa yang diaminkan para malaikat dan akan ya sesuai ganjaran yang dilakukannya. Saya ulangi, sebab dalam hadis jelaskan ya sebagai tambahan, barang siapa yang mendoakan saudaranya, para malaikat pun akan mengaminkan. Pada saat itu kita sudah mendapatkan pahala itu, ya, pahala dari akan amin. Satu. Kemudian insyaallah pun Allah akan menistajabahkan, yaitu mengabulkan doa tadi. Ya, barakallahu fiik. Sebab dalam hadis itu dikatakan amin walakal bimithil. Amin dan untukmu yang semisalnya. Kita doakan saudara kita kebaikan, kita pun akan mendapat kebaikan. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Soalan ini Ustaz. Ba'd ya Pak, ba'd insyaallah ba'd dan as'ila qala qad malat fi chat. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya asal qala syekhana hal yajuzu lana Allahul azim fi kulli nihayati ya ba'da nihayati qiraatil Quran. Kullahu wa qala syekh. نعم، الالتزام بها دائما في كل حال ربما يخرجها من قول عادي إلى أو قول ليس به مشكلة إلى جانب البدعة إن تم التزامها في وقت محدد بشكل دائم، لكن في بعض المرات وتركها في بعض المرات لا بأس به. لأنهم قالوا هذا من عادتنا هنا هكذا إلا. نعم، ومن عادتنا أيضا هنا في مصر، لكن نقول الدليل على ذلك أن الإمام يختم القراءة، ينتهي من القراءة ولا يقول صدق الله العظيم، فنخشى أن تزداد هذه العادة حتى يقولها الإمام في الصلاة بعد ذلك لأنه تعودها. إذن فهي عادة وليست عبادة ورد بها الشرع. Nah, saya menanggapi pertanyaan yang di kolom chat tadi mengenai membaca Sadaqallahul Azim pada setiap membaca Al-Quran, dan penanya berkata karena itu adalah kebiasaan di negeri kita, dan saya menjawab demikian pula itu adalah kebiasaan di negeri kami, kata Syekh, negeri beliau yaitu Misra. Kemudian saya mengatakan ya, adapun membaca Sadaqallahul Azim pada setiap kali ya selesai membaca Quran itu merupakan yang sebagaimana saya menjelaskan, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran Al-Karim dan tidak ada pula nas dari Nabi Muhammad SAW. Jikalau seorang tadi selalu bacanya ya ketika selesai membaca Al-Quran Al-Karim, dikhawatirkan ia jatuh kepada perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pula diperintahkan oleh dan tidak pula diperintahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Khawatir hal-hal seperti ini terjadi pada dirinya, dan itu sudah terbukti, kata Syekh. Kalaupun itu dianjurkan, tentu para imam akan membaca Sadaqallahul Azim
setiap selesai membaca Al-Quran. Demikian jawaban Syekh. Kemudian Syekh juga menerangkan itu mungkin kebiasaan, tapi perlu diketahui ini adalah suatu ibadah, kata Syekh, bukan kebiasaan. Barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya Soalnya juz ini. banget Pak. Kalau ya nanti Pak ya di kolom chat dahulu. Syekhuna yumkin an tukarrir misalan al-akhir. على ماذا؟ أي مثال؟ السائلة قالت هكذا فقط مثال الأخير فمن الممكن مقصود به ألف همزة الوصل. نعم. نعم. مثلا حينما نقرأ سبح اسم الحاء بعدها السين مباشرة. Ya, saya memberikan contoh ya kepada penanya yaitu Ibu Eka. Bisa dibuka surat Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Di situ kita melihat ya Sabbihisma. Situ ada alif yang ketika disambung tidak kita bacakan shot kecil itu. Bisa dibuka di Al-Qur'annya shot kecil. Ada alif, ada tanda shot kecil. Bukan shot besar ya. Pada saat itu saya mengatakan ketika kita menyambung bacaan ia tidak dibaca sama sekali. Tapi ketika berhenti dan itu tidak dianjurkan ya, dibaca hamzahnya. Dalam ilmu bahasa Arab demikian. Adapun ketika baca Al-Qur'an tidak ya. لكن لو تركنا كلمة سبح وبدأنا بكلمة اسم أتينا بهمزة لم تكن موجودة. هذه الهمزة كانت مكتوبة ألف لكنه لا ينطق في الوصل، لكن عند البدء نبدأ اسم أتينا بهمزة لم تكن موجودة في الوصل. ولا يجوز أيضا أن نقرأ من اسم صح؟ لا يجوز أن نقرأ سبح اسمه وإنما نقرأ سبح اسمه، فهي محذوفة في الوصل ومنطوقة في البدء فقط. Syekh menjelaskan, jadi tanda tadi yang ada alif, kemudian ada shot kecil di atasnya, perlu diketahui ia tidak dibaca ketika disambungkan, tapi ia tertulis dalam Al-Quran. Ya, ketika disambungkan ia tidak dibaca sabbihisma. Tidak ada bacaannya sabbihi isma. Itu salah. Melainkan ya sabbihisma. Alif hamzatul wasal. Bisa dilihat di surat Al-A'la. Mungkin bisa dipahami. Barakallahu fiik. Kalau begitu selanjutnya sa'il qala. As-sa'il qala syekhana. Li'annakum mathaltum فيما يتعلق بصفر المستطيل وفي قوله تعالى أنا عابد فقط. هل هذا في هذا القول فقط؟ لا هناك مواضع كثيرة. لو فتحنا في سورة الإنسان مثلا قوارير، أو في سورة الأحزاب وأطعنا الرسول فضلونا السبيل. صحيح. Ini menanggapi pertanyaan Ibu Nurada ya mengenai bulat ya yang terdapat bundar kecil yang terbaca apakah cuma kata ana aja ya, menanggapi sifrul mustatil tuh ya, bulat yang panjang ya, bukan bulat kecil namanya, sebab ada bulat yang sifatnya kecil, ada bulat yang besar. Saya mengatakan contohnya bukan pada firman Allah abid saja ya, bukan pada firman Allah ana abidun saja, melainkan juga pada firman Allah dalam surah Al-Insan, pada firman Allah qawarira. Kemudian atau nar-rasulah dalam surah Al-Ahzab, sabila. Jadi banyak contohnya. Ya, banyak contohnya. Tafadhal pada Bapak Hajar. Ada soal akhir Syekhana. Barakallahu fiik. Insyaallah kepada Ibu Widya insyaallah. La syekhana huwa mudakhalah faqat. Wa qala lana an naktuba hadha, yani tanbihul awwal, tanbihul tsani, tanbihul tsalis hadha.
بلغتنا نكتبه أين؟ بلغة تترجمون يعني. نعم. الآن قد فهمتم، فعليكم الترجمة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. Insyaallah sanumathil li haula barakallah. Kemudian kepada Bapak Kurnia Wahyudi kalau ingin bertanya, silahkan Pak. Sisa 3 menit. Barakallahu fiik kalau begitu, ya. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Apa itu, Bu? Yang masalah sifir mustadir, contohnya pada kata qalu, kan di alifnya sifirnya, lu-nya tetap sesuai bacaan mat kan Ustadz? Ya. Saya akan tanyakan ke Syekh ya agar lebih tenang Ibu. Ya, kita saya menjawab. Syekhana barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum ilaikum binisbati as-sa'ilah qalat binisbati qouli ta'ala aw ma yata'allaq bi sifrul mustadir huwa aina mawdi'uhu syekhana hal huwa fi fawqi waw aw fi fawqi alif. Ada soal awal. أكثر مواضعه فوق ألف، لكن نحن تكلمنا بشكل عام. أينما وجدنا الصفر المستدير معناها أن الحرف يكتب لكن لا ينطق. نعم. ثم سؤاله ذلك في الألف. نعم. Kemudian soalnya juga ثم سؤاله أيضا شيخنا هل نعم هو في الألف فوق الألف هل نمد الواو؟ يعني قالوا آمنا، نعم هذا الألف مكتوب ولكن لا ينطق، فمثلا لو بعده همزة نمد الواو نقول قالوا آمنا، مد منفصل جائز. نعم نمد الواو نمدها إذا كان بعدها همزة. نعم. والألف وكأنه غير موجود. نعم. Nah, barakallahu fiik. Soal Ibu tadi, sebelumnya saya tanyakan juga kepada beliau letak sifrul mustadir ya, apa namanya itu bulat yang kecil tadi, apakah di atas waw ataupun di atas alif. Saya menjelaskan penjelasan kita sifatnya umum, tapi seringnya sifrul mustadir ini berada di atas alif kata Syekh. Kemudian saya sampaikan pertanyaan Ibu tadi, saya mengatakan ya kita matkan, kita panjangkan harokatnya. Qalu, ya. Jikalau setelah waw tadi alif, ya alif yang ya qalu amanu, ya ada alif setelah waw tadi, pada saat itu kita berikan haknya, yaitu memanjangkan bacaan qalu, ya dengan syarat setelahnya itu memang terdapat padanya alif, kemudian ada hak kecil tadi. Dipahami, ya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh audien yang sudah hadir, kepada Bapak Ibu, semoga Allah memudahkan urusan kita semua dan menjaga keluarga para Bapak Ibu di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan begini berakhirlah acara kita hari ini, sore hari ini. Kami mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan kata dan penyampaian. Selanjutnya kita akan berikan kepada Syekh. Syekhana barakallahu fiik wa bihadza intahayna alhamdulillah. Hal hunaka ziyadah minkum? Barakallahu fiikum. فقط أريد أن نتابع ما شرحناه حتى لا يتراكم علينا في النهاية والأمور تختلط ببعضها. لابد من مذاكرة ومراجعة، لأن هناك معلومات تنبني على هذه المعلومات. يعني غدا إن شاء الله سنأخذ معلومات أخرى وكلها مترتبة فوق بعضها درجات. تقصد ماذا تقصد بدرجات؟ يعني إذا كنت قد نسيت ما فات فربما لا تفهم ما هو آت. لا تنسى ما فات، لأنه كمثل الذي يبني بيتا، يبني الطابق الأول ثم الطابق الثاني، فإذا هدم الطابق الأول فلن يكون هناك طابق ثاني. Ya, Syekh mengatakan pada intinya keseluruhannya tadi penjelasan Syekh mengatakan Syekh akan mengikuti
maksudnya bagaimana? Bisa jadi Syekh akan bertanya sebelum dimulainya pelajaran, wallahu alam. Yang pada intinya Syekh menganjurkan kepada kita untuk selalu murojaah karena faedah-faedah yang kita pelajari nanti saling berhubungan. Kalau yang pertama saja tidak paham, akan kebingungan untuk melanjutkan ya pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kemudian saran dari Ibu Widya tadi ya menuliskan peringatan 1, 2, 3, insya Allah kami akan merangkum insya Allah Ta'ala. Kalau begitu kita cukupkan hari ini sampai sini. Tafadhal Syekhana nakhtim. نعم نختم بختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para audiens seluruhnya untuk kelompok 2 dipersiapkan ya lanjutannya surah Al-Baqarah besok dibaca. Ya, 3 baris. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, thayyiban barakan fiik ya Ustaz.